巴瑶族又被称为海上普赛人，是一群以海为家的原住民，他们世代在海上生存繁衍，过着最为原始的生活方式，被认为是世界上最后一支海洋游牧民族。据说他们还是自由潜水的高手，能潜到水下30米甚至更深的海域捕捉海产。所以当我知道要到沙巴州拍摄巴瑶族的时候，我决定要到丢曼岛一趟，以接受自由潜水课程。所谓的自由潜水，不需带任何装备，只通过自身肺活量调节而平息进行的潜水活动。而这一次的培训课程，我们很荣幸的找上了这位专业的自由潜水教练张金星。他曾经在2012年创造了下潜30米的国家纪录，在过去的5年内，共获得6项国家纪录。自由潜水可分为不同级别的课程，每一个级别都会练习不同的深度，级别越高，深度就越大。技巧的要求也自然越高，所以需要经过专业的潜水教材和教练训练后才能够获得执照。而我们今天要挑战的就是最基础的初级课程啦。我们就刚刚上完第1堂课，然后教练就跟我讲解了整个 safety 的东西啊，然后在下面的那些技巧。但是我老实说，现在呢我有点忐忑，因为心情呢就觉得我很兴奋，因为有机会就跟这一个鼎鼎大名的一个教练嘛学习如何要 free dive。但是第二呢，我觉得非常的紧张，然后觉得好像到底自己可不可以把这个东西呢做好或是学好，因为我觉得我只有在这3天里头呢有机会把所有要问的问题都要问好。Alright, so most important thing today, alright? Relax, stay calm, enjoy the dive. Today is just to get you in the water, feeling it. 听完教练的讲课后，我们马上就要正式进入自由潜水的第1趟实践活动。我们就已经到达了我们的第一个目的地，那就是我们要练习的这个地方啊。其实，通常如果来到这个地方呢，我整个人是觉得很兴奋的，因为呢，这个是丢曼的那个 Marine Park。但是呢，我现在就看到我的教练啊，然后我的朋友他们已经下水，他们已经要开始练习。我其实现在的心情是非常的怕，因为我怕等一下我不能适应水里面的那个状况，然后整个人晕倒。张教练说，在第1堂的平静水域课程中，首先我们必须学会基本的屏住呼吸的能力，也就是如何在长时间的憋气。不但如此，教练还教我们在静态和动态闭气。而今天的静态闭气目标是长达90秒，动态闭气则是25米，这数字也太挑战了吧！我觉得最大的挑战就是 relax 这个东西。我有 anxiety issues。我一直，你知道吗？刚才教练教我一种办法呢，就是抓着那个圈圈，然后叫我躺着，深呼吸。我要躺很久，然后静下来之后，才可以下去。如果我突然觉得好像我做的不好，或者是我突然气自己的时候呢，我就不行了。我觉得我要短气了，不简单。因为这是第1次接触自由潜水，再加上紧张的关系，今天的表现并不理想。短短几个小时的训练，对我而言已经是极限挑战。我真的难以想象巴瑶人如何长期在海底活动。他们能够不带水中呼吸器潜到30米深的海底，可见他们的生活显得更加不容易。他应该是第1次来尝试这个 free diving， 然后有一点紧张，就比较难cool down下来，所以他的mind有一点混乱或者想太多的感觉，所以他需要一段时间来cool down他自己。我发觉到
当我一觉得自己做错的时候我就气自己啊，气自己。觉得没有气。但是当你上来的时候，你还是可以，我还是觉得我可以比你气这边。Well, first and foremost, he needs to relax. That's his biggest enemy because he cannot relax. He's just too anxious and too many things on his mind. All he needs to do is just completely relax and just do the dive. 第一天的训练课程终于结束，不过由于一整天的表现还没到达要求，所以我决定今晚亲自向教练请教一些自由潜水技巧和诀窍。So, as I suggested, one, think of a happy moment or sing a nice song in your mind continuously. “来到第二天的潜水课程，我尝试运用教练昨晚所建议的方法，尽量让自己的心身能够完全放轻松，以完成接下来的任务。经过3天的努力和坚持，我总算克服所有的障碍，终于学会了自由潜水。接下来就可以往沙巴州出发。八瑶族，我来了！那我们在九曼的鱼台已经学了如何做free diving，或者是自由潜水。而现在呢，我们就是坐了飞机要到沙巴的兰湾岛去找我们的芭蕉岛。那其实呢，如果你看到我们旁边这里呢有很多小小的船，但是这些小船呢，你会看到有一些是上面有一个小小的一个屋顶，好像一个小屋子呢。其实里头呢就居住着我们的芭蕉佬，因为芭蕉佬很多都是游牧民族，他们没有固定住在那个岛上，或者是住在那个土地上，他们呢就是会随着他们的小船，今天去到哪里就会跑到哪里去。然后呢，他们每一天的过的生活的方式呢，他们就是钓鱼。然后孩子们呢，我觉得最喜欢的一件事情，我觉得也最怎么讲奇妙的一件事情呢，他把海呢跟那个水当做他们的游乐场，他们每天就是在跳进水里面，然后游来游去，真的是很棒。我觉得，因为他们已经习惯了在海上居住，所以他们就有这个很特别的一个怎么讲一个技巧或者是一个 skill。拜瑶族以海为生，自然视船如家，打从出生以来，他们就注定与船相伴。无论是结婚生子，甚至是到临终之前，一生就这样在船上度过。他们没办法与船分离，因为那是他们的生计，是他们在海上唯一的依靠。好，现在呢，我们就刚刚到了这个叫做库拉布安的一个小岛。那这库拉布安这个小岛呢，就是我们芭蕉佬居住的一个小岛。现在我们就要去找我们的师傅。来到水晶般蔚蓝的珊瑚海里，就会发现芭蕉族人搭建起完全依靠海洋生存的海上村落。他们居住着高高架起的水中的木屋，并以小小独木舟代步。一间间简陋的高脚巢屋里，只有一些简单不能再简单的生活用品。与城市人相较之下，他们的生活看似朴素和简陋，但他们那么自在和快乐。库拉布安呢，它就有这个小村庄，然后这个整个小村庄呢，就有居住着我们的芭蕉佬。很多人就讲芭蕉佬不是住在那个船上吗？其实呢，很久很久以前，因为他们就觉得这个岛是特别的安全，所以这些芭蕉佬呢，他们就把屋子呢建在这里的那个沙滩上面。但是他们还是芭蕉佬，他们不是芭蕉岛人。那今天呢，我们就去找我们的阿邦 Henry， 他就是今天要带我去自由潜水的芭蕉佬。走。Abang Henry, ya, OK。那现在呢，坐我旁边哦，我就有我们这里当地的芭蕉人呢，就是我们的阿邦 Henry。
他今天呢就会带我出去自由潜水。Henry sihat? Ya, sihat-sihat. Ya. Dah berapa lama Abang Henry pergi free diving ataupun pergi menyelam tanpa guna tank? 15 tahun lagi saya memang sudah masuk air itu menyelam pakai panah. Iya. Wah, Iya. masa yang 15 tahun tu siapa yang ajar? Ikutlah sama beliau. Oh. Beliau itu untuk panahkan. Masa tu, masa kali pertama buat tu susah tak? Sebab kena tahan nafas kan? di Ya, dalam air susah. tu? Susah. Sebab tekniknya tidak tahu. Tiap-tiap hari abang turun laut ke macam mana? Yalah begitulah memanah tiap hari itu. Tiap Memanah hari? sebab itu memang pekerjaan kita kan di sini. pekerjaan. Ya. 我自己都已经拿了这个去考了那个执照，那就是 free diving 自由潜水的执照。他们这里是没有执照的，所以我想知道到底呢，我所学到的跟他们的有什么不同。Sebelum masuk dalam air kena tenang, Iya. ambil nafas sepenuhnya daripada dalam perut Ya. sampai ke hidung, Iya. tahan, Iya. lepas tu turun ke dalam laut, lepas tu boleh rasa jantung tu Iya. kuat kan? Iya, iya, iya. Bila dia kuat, kena relax. Ya. Lepas tu relax bila sudah tak dapat rasa dah tak boleh kontrol, Iya. baru naik, tapi bila naik tu tidak boleh lepaskan nafas. Ya, ya. Keluar air baru dapat keluar nafas, baru ambil balik nafas. Kalau saya kan bila napas itu sakit dalam air masin itu kan, bila kita sudah selamkan lah. Ya, lalu bila sakit kau kasih keluar napas dalam air masin, boleh kau bertahan lagi itu. Boleh bertahan sikit lah, bukan selamanya. Kalau selamanya kadang-kadang tu mana tak ada nafas. 跟我学的技巧不一样. Bila saya dalam air free dive, saya paling takut sebab saya tengok jantung saya. Lepas tu perasaan tu macam aku nak lemas, aku nak lemas. Iya, iya. Macam mana untuk abang? Kalau saya kan bila jantung macam begitu tuh kan, dari situ kita kesuruh napas, kita tekankan napas, kita tahankan, terus dia bermasingkan, duduk baru kau kasih keluar lah. Berkasih keluar. Iya. Kecil sampai ke besar Ya. memang duduk di pulau. Iya. Kenapa tak mau ke Sempurna ke, tak mau keluar kerja, cari kerja lain ke? Memang hobi kita di laut sudah. Di laut. Lagipun tidak biasa di bandar kan, macam di Sempurna, di komen tidak bagus lagi. Kan. Tahu kena tangkap lah. Itulah ceritanya. 相对于城市的繁荣，拜奥族的生活更是平淡乏味。但是阿邦 Henry 不曾想过到城市闯荡，这里虽然贫乏，却是土生土长的他早已习惯的生活。要他离开这片海洋，会让他万般不舍。准备了吗？我现在就要开枪了！其实呢，这个就是我们今天要用到的那个senapang 的kan？ Iya. senapang 的那个枪。好，我们就来讲这个枪好不好？你 merupakan yang batang yang untuk tembak tu kan? Iya, iya. Ikan tu akan ditembak pakai di sini. Iya, iya. Tapi kenapa yang ini boleh gerak? Ini untuk apa ni? Ini untuk penyangkutnya supaya dia tidak terlepas. Oh, ikan. tidak terlepas ikan. Yang ini pula untuk apa? Untuk getahnya supaya dia boleh Terbang. terbang. Tapi ya. getah ni macam ni. Ya, tarik Sekarang lah. tu, tarik lepas tu ikat di Sangkut mana? di sini. Oh. Ada penyangkutnya. Penyangkut di sini. Ya. Jangan. Bahaya. 拜。安全措施就不要把它勾到这里去。 Tarik ini kan. Tarik ini. Sangkut pergi sini. Sangkut pergi situ. Baru tekan ini, buang sudah itu. Tekan terus Ya. Okey, kita lepaskan ni. Lepaskan. Lepaskan. Ya. Lepaskan. Sebab semua orang mesti mau selamat. Ya, Okey, ya. Selain pistol ni kan, selain senapang ini, yang ini merupakan mas. Iya. Mas. Tapi zaman sekarang punya mas. Ya, Zaman ya. dulu macam mana? Yang bulat, jenis bulat. Bulat. Satu cermin saja. Satu cermin Ya. dengan satu getah. Iya. Zaman-zaman dulu pakai Ya. yang itulah. Susah tak nak tengok dalam satu cermin? Iya, susah. Susah. Iya. Lepas tu cermin tu ada tempat tutup hidung. Iya. Ada tempat duduk tutup hidung juga. Dulu tidak ada. Tidak ada. Macam cermin mata punya. Macam cermin mata. Ya, kayu dulu. Kalau Kayu. dulu lah. Lepas tu ikat Iya, ikat. Ikat pakai tali? pakai tali lah. ikat pakai getah. Ya, bukan tali biasa. Tali biasa? Ya, yang dulu lah. Yang dulu Ya, lah. Dia belum. macam pakai spek mata tapi pakai ikat Ya. tali. Ya. Oh. Sekarang kalau macam tu kita bersedia, lepas tu kita boleh keluar Boleh? Ya, boleh. OK。准备继续后，我们马上就要跟随阿邦 Henry 出海捕鱼了。想到人生第一次前进深海捕鱼，让我又紧张又兴奋。不过有经验丰富的阿邦 Henry 在身边，我应该要对自己有信心。他们能做得到的，我也同样办得到。我们现在呢，其实准备着要下去自由潜，然后找鱼，去打鱼。阿邦，他现在在水面上，在看着下面有多深。我现在是拿着
这个救护圈是因为我要平衡自己，才可以怎么讲平静了之后，才下水就比较顺。刚才呢，我们开始下海的时候，是吗？其实我心里面有点小担心，因为我刚刚学会 free diving， 然后呢就要跟一个他从15岁就已经开始自由潜水，然后进到海里头去打鱼的一个，就是讲怎么讲专家 expert 这样子。就从后面追着他的时候呢，我就发觉到，我这个穿着 fin 还有 snorkel 的，都觉得有一点累。他根本都没有穿 fin， 然后他也没有 snorkel， 但是他就是在水里头，就好像很自然的，就好像我们每天去跑步啊、去骑脚车的那种感觉啊，非常自然。然后呢，当他在水里头的时候呢，他是慢慢的去每一个珊瑚去看一看，去探险。到底珊瑚底下呢有没有鱼？然后当他已经差不多知道他要打哪一只鱼的时候，他在水中好像整个人变成一个 mannequin 这样子啊，没有动，就很稳，指着他的那个枪，看着鱼，就这样射下去。但是可惜的是，阿邦就跟我讲，以前呢，他这样子下去打鱼。很快的就可以打完，很快的就可以捕捉2-3条鱼这样子上来。但是现在那个鱼量越来越少，就剩下那些小鱼。但是他又不能打那些村民不吃的那些鱼，他自己不吃的那些鱼，他会慢慢的去选他怎么讲，他每次会吃的那种鱼呢，才去抓，才去打。最后当我很 confident 的时候，我已经有那个感觉，在他旁边，他身旁。跟着他一起下去，跟着他一起自由的潜，我就深呼吸，下海，跟他一起慢慢的游的时候呢，我就发觉到，其实我也可以做得到，我可以用师傅所教我的那些技巧，我很冷静的跟着他看鱼、抓鱼、打鱼，那个成就感，真的是好像觉得自己好像突破了一个怎么讲，一个 obstacle。我看到阿邦踩在珊瑚上的时候，身为一个潜水员的我呢，我整个人是吓到，因为我都知道你不能踩在珊瑚上，因为珊瑚其实是一个很 delicate、很细小的一个东西来的。But then 呢，我发现到其实他没有踩上去，他轻轻的把脚休息放在那个珊瑚上休息，然后他本来呢从上面已经知道了哪一个已经是死珊瑚，我是可以踩的珊瑚。他再把脚放在那边，我觉得如果没有经验的话，是一件不能做到的一件事情。终于1个小时多才做到一条小鱼啊！刚才呢，我们已经大半天就在海中央，然后就一直浮着找鱼，然后呢，搞到我阿邦现在都在发抖，setuju ya? Ya, selalunya 4-5 jam tapi matahari terang. Matahari terang kan. Hari ini tak ada matahari sangat redup, dia sejuk. Baki nak ucapkan terima kasih banyak kerana abang kali ini bawa Baki keluar kan. Dari itu, daripada start forward, kita orang ada bendera kecil ini untuk menyatakan kehargaan kami kepada abang kerana masih meneruskan tradisi ini dan walaupun betapa susah payah tapi masih kekalkan tradisi ini moyang tu. Terima kasih banyak. 拜奥族的孩子从小就和我们不同，
他们不曾受过任何的正式教育，从小拿着网兜，划着独特的手工打造的独木舟，学习射鱼、捉章鱼、海产等等。但这一切几乎一点都不妨碍他们在海上家园里过着淳朴快乐的生活。他们多年来的生活技能和自力更生的精神，不得不让许多人敬佩。百家老二自由潜水、出海打鱼，是我小时候在故事书上读过的。但我万万没有想过，今天我不只是学会自由潜水，而是跟一个百家老二一起出海打鱼，那感觉特别的奥妙，特别的棒。但是我觉得这一集不只是因为自由潜水，而是我觉得留下最深的印象就是当我问阿邦为什么不要到陆地上工作，他回答我，他说在陆地上他觉得不安全、不舒服、不自在，在海洋是最自在、最平静、最安全的地方。相反的，很多人呢不会潜水，不知道技巧，不了解大海，他们在海中央的时候觉得海是最可怕的一个地方。今天整个过程让我领悟到的一件事情就是，很多时候当我们不了解一个东西，当我们以负面的方式去看它，它会变成世界上最可怕、最负面的一个东西。但是当我们真正的去了解它，详细的去看它，我们就能以正面的方式去接受它。It's that simple. All we got to do is understand in order to respect.